Dakong tabang sa pagkusog sa hanging amihan kun nganong daling naabog padulong sa South China Sea kun western section sa nasud ang haze nga kapinduha ka semana usab nga nasinatian sa dakbayan. Matud pa sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration kun Pag-asa, hinungdan kini kun nganong ang kaning pinkish nga kawanangan ni adtong mga milabayng semana balik bluish na karon di nagpasabot kuno kining nagkanipis na ang haze. Naagya po ang haze pero nipis na siya, no. Dili na kayo sama tong niaging mga adlaw kung dili baga nga haze nga nagkahatag og mga pollution o mga sakit sa atong mga katawhan diri sa Jinsan. Apan sa karon base sa Environmental Management Bureau na normal na ang atong hangin diri sa Jinsan. Apan subay sa wind trap sa Pag-asa, padulong Zamboanga City ang giabot nga haze una kini mo padulong sa South China Sea. Sangliit dili daw kuno kini kaayo matagamtaman ang epekto niini sa Zamboanga kung paray magkakusog ang paghigop niini sa hanging amihan. Apan karong pawala na ang haze, tukmang kainit na usab ang matagamtaman sa publiko kung diin nagkakusog usab ang El Nino. Gani, ning Sabado ug Domingo lang, nagtala og 35 degrees Celsius nga temperatura ang dakbayan. Tungod sa kining haze nga pawala na, asa nato ning El Nino na padayon nga nagakusog, no. Sa karon natong temperatura gaabot na sa 35 antas ng sentigrado, no. So pasabot nga ang init ga pasaka na. Lauman pa kuno sa mga musunod nga adlaw ang nagkataas nga temperatura din pahimangno sa Pag-asa. Likayan gayod ang sobrang exposure sa gawas sa atong panimalay. Faith Dandoy, Brigada News.